कौन कर धान एमती तो धान बारिक पाचिगलानी ये देखो ये धान पूरा यहीटा जी पाखटा जी अच्छी धान सब बाहर जाइए कौन एमती धान है कि जानी नमस्कार भाई मैंने एक नुआ ब्लॉग रे मो निरंजन नायक आपण मानक स्वागत जनाऊँगी 2 दिन हो गलानी आमर खरा दौची या पूर्व तो आपण मैंने जानी जो लघुचाप वर्षा लगी रही घर कुआड़े जावाई बाहर इच्छा नौला कारण जुआड़े जीव कादुओ रास्ता घाट कादुओ थिला एबे 2 दिन खरा हो गलानी खरारे सब रास्ता घाट पूरा इना सुखी जाइए आप जानी मुझे या पूर्व जो भिड बनई मो बाड़ी तले जो बिल थिला ताको मोटर साहाय्य पानी उठिकी मो कादुओ करके धान रुआ जाइथिला आ टोटाली बिल को जाइनी आज हो गलानी पाखापाखि मासे 1.5 मास हो गलानी मो बिल को जाइनी आज बिल को दिवा देखिबा मो जो कष्ट करी जो कष्टर फल मिली कि नहीं मेसीन तो आज पर्यंत मेसीन पानी उठे से मेसीन आज पर्यंत मो सजाड़ी नहीं खराब हो पड़ी मोटर जो पाइप फुटबॉल सबू पड़ी पोखर फुटबॉल अच्छी बिलर एवं पर्यंत आमर जो दंडा पाइप आ फिता पाइप लगी सी भी आज पर्यंत मो घर को आनी आज जा बिल को देखा धान केमी आ बिलरे इबे सब कहते कौन ना बिलरे रोग लगी धान पोक रोग लगी से रोग लगी कि नहीं देखा चलते जा बिल को भिड को प्रथम रू शेष जाए एमती देखु था चलतु जा धान बिल को देखा केमती धान हो देखिपार तो ये से बिल जो बिल मो पानी मोटर साहाय्य पानी उठे आई सब धान हो देखिपार तो ये सब पाइप पड़ी मु आज ताको घर को नहीं देखो घास पूरा मिसी जाए जना पड़नी कौन घास काटुं सब हाटर केत आसिल एना आउज खतर घास काटी सब रखी किए ठाकुर पंडा पलैला जान पानी कमी हाँ सोलो एठू कहले कोका जो बलद घास काटी घास काटिकी देवे बलद को घास काटिकी देवे चलतु जा से तल बिल को देखा से धान बाहर कि नहीं देखिपे जिते मु धान लगेली धान रुआ है जो तला आमर से पानी सुधु नाला ना देखो बिलरे पानी पूरा भरपूर कियारी कियारी पानी कारण जो लघुचाप रहा तो से पानी रही बिलरे देखिपे धान किसी बाहरिकी पाची गलानी ये देखो धान किसी केरा बाहरिकी पाची गलानी कौन कर धान एमती आग पिछा होगी कमी कौन होगा
ମୂଳରେ ଯେତିକି ରହିଛି ସବୁ ଧାନ ବାହାରିକି ପାଚିଗଲାନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଧାନ ମାନେ କଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିବା କଥା, ଇଏ ସବୁ କଣ କିଛି ବାହାରିଛି, କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାଚି ଯାଇଛି, କିଛି ପାଚି ଯାଇଛି, କିଛି ଥୋଡ଼ ହେଇଛି। ଏମିତି ଆଗ ପଛ ହେଇକି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବାହାରିଲା ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମିଶି ଗଲା ବୋଧେ ଧାନ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଧାନ ବାହାରିଲା। ସବୁ ବିଲ ଧାନ ରୁଆ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ଧାନ ରୁଆ ଗଲାନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବିଲ, ତଳା ନ ହେବାରୁ ସେ ବିଲରେ ଧାନ ରୁଆ ଗଲାନି, ନହେଲେ ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ରୁଆ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ନୁହେଁ, ସେଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେତିକି ମୁଁ ପାଣି ମଡ଼େଇକି ହଳ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଲାଗିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଧାନ ସବୁ ହେଇଛି। ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଧାନ ତ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଡ଼ା ହେଇନି। ଆଉ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ପାର୍ଟସ ଆମର ଏଠି ତ ମିଳୁନି, ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରତେ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ଯାଇକି ମେସିନ୍ ସଜାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ପାଇପ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, ପାଇପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରି ଉଠା ହେଇନି। ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଚାଷ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଭଳିଆ ମୋତେ ବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଧାନ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଧାନ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଠି କେତେଟା ଦଣ୍ଡା ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦଣ୍ଡା ପାଇପ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ରୁଆ ବେଳୁ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ ବିଲକୁ ଆସିନି, ଆଉ ଏ ଦଣ୍ଡା ପାଇପ୍ ନେବ କିଏ ନା ସେ ଫିତା ପାଇପ୍ ଗୁଳେଇବ କିଏ? ଫୁଟବଲ୍ ବି ସେ ପୋଖରୀରେ ଅଛି, କେବଳ ମେସିନ୍ଟା ନେଇକି ଆସିଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ବିଲ ରହିଛି, ପୋଖରୀ ରହିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଧାନ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଗଛ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଲ କ'ଣ ଏମିତି ଧାନ ବାହାରିଗଲା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ମାନେ ସେଠି କିଛି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଇଏ ଟୋଟାଲି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଛି ଧାନ, ତୁମକୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଥୋଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ଫୁଲ ପୁରା ଖେଳଉଛି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ଇଏ ହେଉଛି ଧାନ ଥୋଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ଏଇନା ଫୁଲ ଖେଳୁଛି। ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଧାନ ଥୋଡ଼ ହେଇଛି, କିଛି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସବୁ ତ ବାହାରିନି, କିଛି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପୁରା ମିଳିଯାଇଛି, ଅଧା ମିଳିଲାନି, କାରଣ ଧାନ ପାଚିଗଲା ପରେ କାଟିଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଉ ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ। ଯାଉ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ଅଧା ମିଳିଗଲାନି, ଆଉ ଅଧା ରହିଛି, ଖାଲି କାଟିବାରେ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।